Assalamu alaikum badil ngali konton dino konton diro nyala badil be dawda birin gambia kata fo gambia banta na kacha mun kanati mu yaran ko daratul Sheikh Yakuba Sise juma o juma kanale nga nyoso hakilola oto nga badil fanan konton birin gambia fo diaspora didum seko natale ni hakilo bakanno annabila ibrahima ni hakilo bakanno ani mansa dum dañol fo mansa ko ya jani ya bula ki makono ya bula ki makono wato munna laftadron purun sa ta jeto ngata nyato seko je bira bula da ki makono manna jani bira funtita anin mansa ki wonata kenyadile bana fama fana manna beng laftan sa foloje seko naja ngemburundi koma pura se koy mol malam famo keta nyawnya nyinoti je bulumutol la katar kerin dron lafta dron ngata je seko birin abota dimba kono dimba manna jali ana fama fana manna beng asira sato dani mansa nyimba fodan hata kenya dile alawo balwo nyin kono ni ajube fana tala do kol keno jele ba fona manna do kol keno je lafta ngata jelto nasita bidunge fonan konto anin daratul Sheikh Yakuba Sise diaspora nge numbara bake ni nyim manna seko diamo ka sale mulkan kumande anin mulkatar nyini ngakam bi mal moy woto kamala nge be hakedani mba folen bitum wato sita e se siye lambo yani hakilola seko ngata wotun ko nyin don nasita bismillah nam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi nahmidahu wa naskurahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu summa as-salatu was-salamu ala asrafil mursalin Muhammad bin Abdullah salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin nga ala jayi bake ka tentu ka salkilama sallallahu alayhi wa sallam kila min atala fisiyata alala dafengo mume beti kila min masatalla ya kinan dafengo kan basira wa nadira kawa kila nyuma ka jayi ka tentu wa mu farlo le ti wajibo le woti muslimol kan malik sane abaraka alaji malik sane e wontade mandunga kono folo ntamela alaji yalom mal ni dum malla fi to wala yo fanye malki sana baraka ila ko indir ku nyum mala ijanna da me yita tay ala halol nyimbe laari wo nyaale ma nge tentu bake ke jayi la moyir la nyum mal fana mume be nge be tentu ke jayi dunya ton kon nano mume be to momo kala moyro ke na nyim programme la nyim men kanani diaspora dairatu diaspora yaqub groupe o kono la groupe jama dunia bele kala moy sego bigo sa nga koje jami kono ka fanu bakel afanuta fam sego america yela ko kalmudale banku badon se danjel ani banku ko tawlu wala ken dron ka fo diaspora yo abe wanyale ma alhamdulillah rabbil alamin o sababu man fo ite maliki fanan ko ni la kumbeng be alal kitiyo kan ifanan ale fanan halje o kono yedula nyin ka janje kuma ta bake nabila ibrahim koy alala jonkendolam alala jombalem alayhim salatu wassalam nabila ibrahim le ketamo foloti alay men ciodi banko kan ka fa nyemu tan teriti to teriya mo folon ni tema ha interal mo ni la teriya ndama mbakala maka ha natural ha nabila ibrahim ala ya tele folo ciodi ka muta teriti banko kan ku balem wote de wonta kundinti attaqada allah ibrahim qalila ada folo ala kon faale ibrahim muta ngaken teriti ayalo sego ni ko ya muta teriti ko jama be ko kono aya muta daji kolla ban fodon ni nyalo ban fodon mo yalo buga mo muta teriti e kula jamu yalo ko ala fon sa kontana la kola je ko ndi wala abarka bake wala ke la fonko diyanyi wato dole baye buka kumpa alay kuba tan la ibrahim kan kuba tan jarabi walla
yaye ñin problème o ɓeɓe ke ka wato me wotumo ɓe alamala teriya fayede nabila ibrahim wato me babulal kima kono comme yiɗa men ñinin ka a borun kola kima kono fanata tu an mansal nata sabatino namuru nata sabatino ñokana ban ba jarinte balam ha mas jarinte ba ana nata sabatino ñokana ban feman sabati ñokan ban bayri fañim men fana beje ajara oka kolma bole wa ajara ñin yala fandinglam aman ka wulu fa fanga takatiti ngo fala programme o kono jam nabila ibrahim wulu fa to mo tarikhulati bar wa tarikhu be belela to nabila ibrahim mamuki anin kila mulunta wolato sallallahu alaihi wasallam kila fa abdullah abe belela kila debo bana la karfula yo kila fana ma falon sallallahu alaihi wasallam nabila ibrahim ama falon alayhi salatu wassalam nabila ibrahim alay kuba tan ne la kan kuba tan imay tarikhul to fan tarikhul kono nabila ibrahim atele keta mo foloti men ngani bora bulo commencé ibrahim ñala qisanoma bake bo dalilo keta ñaadi nabila ibrahim dingolu e mununta bake ana fanga jaato afanga na dinglu fana mununta bake yaaji pour ñin kamma ko alifa dindi si bono ñoto dawoda ti koy ti fi salon no simola ke baya nala dindi yay salon no woleto nabila ibrahim alay kuba tallakan o kuba tango aya be timmandi a ñaman akay ko ibrahim isi ngon singol kuntu aya ngon singol kuntu jannin aka muta terti folode aya ngon singol kuntu aka yamar wala ha aya yamari pour ka ada ku aya da ku wato ha aya yaman nyin na kota ke pour tiolu dabo koto ten keli hala bebe sen yala koto ya dino nyin fan abukatano sen ya koma ni e fambula nyaado be nyama doron ila dino kana khsile hadama dingi nyanta bala jato to poto la baki ad-dinu an-nazafatu min al-iman al-iman min an-nazafat an-nazafat nisfu al-iman yaje limaniya seneyalum seneyamu limaniya lati limaniya fa talante mu seneyale inna allaha tahiru la yaqbalu illa al-mutahharu ala kon seneya da baki muka fen fen muta nama ke fen seneyare muti wala yatina koso munin koso buka sali mun kamma bay fe nyambari ngolom iba bole balale seneya ya afa fa do ala ay danku ibalo tar seneyare ibala jato be seneyare ila suuf wala be seneyare ni ala kumanda ala sidan ku ila nabila ibrahim ala ya bula wallale ay wole kele ka ngon singol kuntu ka daba koto tiyol nyilu keli ka kungolu dada yakumo je kuntinyo ni ayatare babula lale iba kula la seneya e ka santi ni to wonola ya kuntu ay kanyam ni to wonola ya nunku ñun kamala kun ko ñanta seneya lale wokola ala nata nabila ibrahim ya mari sunnola adwayataro wato duniya kono la mo teje o tumo o tembe tembo mo me ngalon ko alo memu sunno to tati hani bar ala le yamaro kan nabila ibrahim fanga ya folo afanna fanga le aka fayye fanga le aka fayye ala le yamaro kan abo ku tanganyil kono kabi ibrahim yenyil mumi beke anyin sene ndirol beke ala ka ibrahim aka ngeken teriti teriya sunna tatel yamar muto daji ka kendo ay ala kanu ala ya kanu ala ya yamar menna ay wala ke amman ala soki ala yamar to nabila ibrahim na falte tuno la nyoka ala yeje la jininka ala nyum fande ngin wala folo ya yitandi ibrahim la ko aka yemmalundi duniya be tem man duniya be siri yemmalundi man say men fo ni man say kuma kilin fo yakuma kangala ka wala dum munta la ala to wala namrusti aka en to kuyata sate ko no mol ko konta dingla muyti yami andu ntote bono la ila fayala me wulu ban ko to le wulu aka say même problème o tentani tema kufula mbenda kuntule la sambumburu ka to jandimbe tano kelela imma ye sate banko bula ha nyin kufula kilin tombo ye jambule ye tan ni to kunna jam wala nganda kuntule fo man sayalo ko nganda kuntule le kon ni man tar ko kili afande fo musulmon hani nabila ibrahima na ala muslimiyata na wala kan ngenyen kaje da kun do nyaa mufu
ana a sanji bumburum ha la yusa yala nana to la yusati la yusa la muslimiyata walakin yaktumu imanuha ala limaniya kanun le yalon tambita wutolale ha wala yije fam okay wala limaniyata la yusa la limaniyata bari ajara mal limaniya afa tariku wobe belela wotumo fitrato watolum kila man na wotumo fitra o belata fitra le kono kilariya mo manna e kan o wato wotumo kilariya kute kero wato kila do tambita kila dol manna e ka fo la fitra wala ko kito wobe ala fanga bul akhirah sai bo nyaale kabirim fa fande yo fada men nabila ibrahim kay ko akayem fa akay sa astaghfiru lak rabbi tuma do mbe ala danila fo ala siyam feyen katibe men fo kante ngaskeno e malon tuma do mba fala ala ya yam fe ko te menji ani ala ye njerindi menna wa kadhalika nuriya ibrahima malakutu samawati wal ardi san fata wor wulo kullo na banko kullo ala ya yitande nabila ibrahim lale nyin kamala ko akana ji fof dan ken ya bake ko ni ay medi jawoto man ni ko la sandolo mi ko kitim banto muske ba kitim mawto wor wulay din men kulu sin kan bu ko sila because ha manjele kese ha kitim bon mun lu ñe jele yala wol tuuda dawoda ni be tamala je ka dule de je be kala kuma account yo ha kitim ba mu ngaka tu yo sulla dawoda banko ka awa ko be kibirol ko ala din men nya fana to kon iso barande sin kan la hani yala sin kan to silanda abe wonyal nabila ibrahim ye fenneji me gorata namuru jula man sayati masakundati ala la man sakunda wa kazalika ala ko wala ya sabude ibrahim ne aje ala fit ay fit soto ay juso soto wala ya sabude nuriya ibrahima nye ibrahim ngaje rindile malakutu samawati wala ardi sam fata woro wulo man sayame bakono ngadon de yitala banko kam man sayame be mbulu jang ngadon de yitala woto namuruji la man saya o kete ibrahim bulule comme susula aman naaj aman sila no wala kotake freng kabir nyina nyo saba wara tetema aman kabam namuruji ko ala fita ala modi yalo atala mu jumati yal namuruji to ngo fa den tambe tawala ya to la solo la wala ko na fena ya to susundi adama dem ma susundi solo la ya susundi yal tambe to khisalat awa namruj ko akoy de ningi kumanda na wala mu ibrahim akay nane men foye mbe muru lato kuma kiden kan iye akay ibrahim akay na makay lafta fam ya fanya ko don fa mu nyin ala fangati memba sabu ke tebe lo kante ye lo fandi ye yenna jalang li sepu ke kuntu fon ko man fa'ala hadha bi alihatina jongani masibo bo intel lañi jalang lu kan e ko ite ibrahim laban hima iye kumande ko hima jawole muyti jalan ñu men ngalon ko tel bebe jikiri wala la jalan bañe itata e terande wala la yo problème ul be kede jang ni jalan tay ka julo ken mario la e ke kuruntu jang e ka man dal ladhi yastara man la yanfa ka say awala yadurka jomme fen sanna mente to rala tay na fal yo be kede jang akay ka fobe bendi jam fetilum mo be sujudi kanyete dinding nata ko e sujudi ñe ko takela e ko tay fen so tay to sujudi la meye lafta yefeng ñim foñe abe dame mbeta nga tarandi je ha katum bari to ko atali etiki etali soto tantala jamano reka kafiro moy de ako ibrahim dun soto tantala jamano reka aduna moy man sa talla dun atali ibrahim bula wala o man sa meye ibrahim ñim bula wala ba tala jamano modum ibrahim ati so sai wo problème sa wo tatane wo man sa la tema namruji ya fam filinde komen ate femman soto mi yata da comme amang alalong firawun ya keta wala to firawun ka fo wala ma rabbul alamin jimalum rabbul alamin tim malam firawun ka ma alalong abu jaburle no ka ma alalong ay namruz keta jele mu kabira yo fo nabila ibrahim kam fata yalla limani amo ni ala ko mala walla kebe ala ko tinya la nyala doron asono yata nyaawu nyama e ba problème sotla makila la sahabul je sallallahu alaihi wasallam ni e bulo dunye bula sike fo kulute bulo kon hake buka lafi pour yekku ke membe tora la kontondiro kam ko ko tay e sije be lam furing hakilo bagam bi
ni te may kontandiro munki bari ala ye bulo war fata mulle no ba ke tamo be nyala radio so idol to ngatambe yo wodaji ki sifa imaji yela moy janna ba ke de pour ye kara e kay karantati kila al saybulu sallallahu alaihi wasallam ni e bulo du mobul an rasulu fa e ka bele dum ye bulu ete di ye bulu nung le dun to ani ite mante konto defa ina le tamitan le ngamulo le tamitan man tare sonko dato ja yaje sayin abe wonyale ma wo foya nyin kamma ni te je wonya me camera fo fenteti subhanallah ma nin kelo boyte nyale yo kilalo saybol jo ke kili je kelo kono isafo ko nin men benta silo ke camera be kurandi wonte nyinti so o konto dire ke famaji wonya kende ke pour famaji yo ko yala ta kumata ba ken wato wati te kata famado yaren dorong isabira fe man hani bare ni e ben kala wulo ko nabila ibrahim be wonyala ma man sanyin ay kuma kan nyata be diam ka ibrahim lo nya ke nya jube ati amna ibrahim lafta silanna de aka mbete la ala fangale no yala fir'aun fana yokel fir'aun ku jamale karan namruj bala yaji okay namruj kay ko kay bari janni be tambila woto la kata wa ala nyin noma lafta fanga ya fanyi yala ke ku dol fanyi aka mun ni mun keno kato ngaji be ndaman sakunda na la man sakunda febe tano la ma ibrahim kay ko akay alalo man soti man so me yalon kon tama ala jongo dorneti atale enteda atale yiteda adi tanamuru ji nyanta ka sujudo boyata alale atale sangada ay bankoda ay kuwo mume be sotondi namru na ibrahim jab munela akay wa man rabbul ma'bud yal fir'auna ko ma rabbul alamin namruz ko man rabbul ma'bud je kono fonon yaje muli alfano moy ba fahamra barandel fu muli anan ko fenti okay delta fa hana be jele no abe jele ngin karado be jele kende ko wafare jele je fanondi yo to kana fo fenti kun kono ala tentu aka membe je o ma rabbul ma'bud aka ita ka fe ko nga sujudo boy meye batu la batu manso men nyanta batu la batu fengo nyin men nyanta ka batu jom woti o ma rabbul ma'bud jommu alati alamemu batu manso ti malo firawna ko fo ko ma rabbul alamin jommu da fengu mari yoti malo namruj ko sujudo nyanta kala alameye memu batu tata hawla mayata ka kemeye aka malo manga tawde hani siro membe jato kono ani limaniya baliya membe ji wo dalilo ya sabu mona bi hada badin katala ka futa tembo do fa ko la ka siso konko ya mere yentelo nte abe mel lapi ka be tumbo ni baba le lapi kanje anda ka soto fo wo buka bang fo buka gi ahiyo nin hada madin nin siro fata mo wala nyaado be nyama ajube do hana tombiro na e don na ku jima ku wulindi teng na ya bulo mun min bela ka bulo kono ntilin santole fona jita de barban ko kante sai fona nyon jita malay ko wala ala sai mala bi jonto kan santo wala mo fona jita barban ko kante katar woto mo saytano wala katar diana te pour hada madin yedun kuto membe kala dana tambi koti jelam nak nabila ibrahim kay ko aka itama rabbul ma'budi malam قال إبراهيم رب المعبود هو الذي يميت ويحيي akaye tulolo memen fole ni murutan kan koten kan nyen kala mantra fo kan yende aman sila ala fereng munda to mo sala muta fenti no ama muta fenti aman sila ala fereng han sinin wallahi ya hada madin la jitor ya jawo limani abali alam limani abali alam madame limani ata ala le sonta ala la ala ya le sonta ala la kilimba ya yikadanken ya yaqin ka sotu le sonde ma woni kon mi yalan to nya sabatiri wala fembu keji fofu ndino freng akaye ko ye nyinin kala nu ngafoy yo e felenti ko take be nyinin ka kan akaye mbe sajili kan ko mbe sayila kan ko take pour ka foyen ko take ka foy ko jumala mu woti ma rabbul alamin ma rabbul ma'bud akaye rabbul ma'bud bayri tema wolon akaye mba sayin kan ne pour ya faham nabila ibrahim ka akaye wala mu moti mi alman soto mi alon ka balondiro ka faroki
ha he firawna ko akay kanaje de lafta e fenke namrudu kay ko akabir ibrahim kay ente mariyo mo man solti men kamo balundi asfengo balunda asfengo fa akay huwa alladhi yumitu wa yuhyi fakala lahu namrud kay o manke kugolandi akay ana uhyi wa umitu ndafanan ka faro kelen ka balundiro kelen wala ka musol fa mun ay kol balundi wala ah kol fa musol yo say kabira yo fo atana mo fula babulu soronde ngabulu anyanta do falale ba do la prisin bantale do nyanta bulalale do nyanta falale yaje nyin qissa kilimu tata a problemu tata funti nabila ibrahim amma maringe yen nabila yusuf la dum prisino kono fondinke fulo men i funtita kilindo tutale wo fatale kilindo kanata namuruji men katala man sayati aku tata funti fo annabila ibrahim la amma maringe kasokono kono bayi mam fota wa qisama barna tafsiro to be tafsiro men to ten tambe ta jela wa kamana namruj ka o manke wasuran kuti namruj e kiliro ke birazlani ke fulala kabira o ke fulo kumande da men doron aga do muta ko aljulo ke jina lin kana tege yo kana tege yeto ha do nyinga yo bula aka ibrahim ya kai maji mfanan kamo falen kamo balundi aka maji ngani fa nyi ndo baluti ina mata la balundiro ina mala faro na la balundiro ha akayen kamo falen kamo balundi bayri mun kamma ni ayatara koy ko ali be fay be falale nyola ibrahima kayen tama wo fode tama nyim far nyani nyim balundiri nyam mo fode ibrahima kay ko sahi bayri jandi ndiyamo be nyam falo karola aka fa inna allah yati bi samsi min al masriq fa ati biha min al maghrib aka yala nyindo sahi nte ñabalale ye plano ye fero men ke jam nsiño saba ñaw ñeta sonna ñil dum men bebe jangi be tale ke ala tuntal ala teti ade bebe lale kan nabila ibrahim o wato aman sanji mu amsi dol ko sanji tan worowula anala balon be man sa ke bloko aman sanji mu am fansi bilo mo dara keta kaba koti isimo ko jaay wulu do man din doron abe ala kuoto mo jamaata sukundila kande jama kamuneke eta din kortindi man ta dawo da ita dinnin kortindi man ta e kotorin le ba kala ba kila lañ sahabul men bieta mi taten ki to kebalu tati sanji tan saba ni lulu sanji muwan ni lulu sanji tan ni say yaje nyin jambari bali be bilal mun rabbaha yaji be kila be bella senna bilal ya nasiyo sanji jall sanji tan ni say senna bilal kila be belela asiyo be sanji tan ni say ne fo dol fangle ci kaba ko yaba niko bilal kawani bilal men ka wadanoke bilal bun rabah kila be belela asiyo be sanji tan ni saki ni lafta ko keso soto men sula ta pour yo qisan keso soto ibe kitabo saneta kitabo jibe kitabo me kafa ar-rizalu hawla ar-rasuli a kitabo ni yeta senna bilal la bundato ibata raji asiyo nyi ha bilal bun rabah ibala qissat ar-raji comme ngabo kono kana jam fawto ma fana baki bay man tara qissa kono comme ka dole tanan doron akay ko alaka tilo bonde tilibo kanate tilijigi sinin somande fana tilo bonde tilijigi yanate tilibu feso keno ha kabiro keda dal mo wole nyunya kono juubi amma fa ka suwo kunda nin ka tilo hani akay do yala on tilo be dalta ko tilo kabo tilibo la kaya ha akay fana mo alalti il nyilla alala mo ta kaya akay tel ala wala ka tilo bonde tilibo lu wolum ete watar keren sai sini itele fana la ala ete sini sama ite fana tilo bonde nan tiliji ma fangla ay ji tilibo ay tilibo yaje he baraka bin nabi ibrahim yo foda men doron fa bahta alladhi kafara wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin wonota ko jimi ala ko nyaalo ajiba fa malunde ka tara malun tala fa bahta alladhi kafara mo maluta ya ko jimi bare ala la ko ma malude ala mo la ko ya malu fasa ke wona kaje dinning le ko mo fa ya mam min kenu
ala la kuwo ma amalu de non fana bunda ne non juube ala maliki kuwo ku na be tora la yake ala koti na be jarle yake ala koti nin ku na ta mi ala kuwo le mu tora ya kuwo le mu wo toro e jam fe bala de barkana fa ko mol kan tañi jeteng mol kan tañi fo bi ñin kamol tora mol be tañi ne fola mol be tañi ne jela hani sa ala do ala mu nafal ala be ta mu ne kala yo lan abe ko masula wala sa en be sula le mun tole la nda mal be ta mu ne fola e kan tañi fon koma e kan tañi kenna e kan tañi fomma silan warata wala karola dina ala be mu ne kelela anabe mu ne fole ye anabe da badla mun to ne masula wala dun sila nya warta beti jelon kote inin fe membu kadiyamu inene maji ayela ko wala nyame malo wala ma alati ko kili wayela ko ila ko diya baki ha ini la malikiya al halo nyawo nyam ala ko no mata doron fe nya be kayela ma wo kilinde ha ala yo daji ka kilin kenke bala ha abe wonya masai namruj natana kan fa baki ha kabira maluta to ibrahima ya malude lo kumo janjante sate kon he be denni woni ajara la denni yo kuma la fom na mansa ya ma keno namruju ko sinin sagoma abetala ibrahima la alanoma anda na be problème sutla membe wara la baki katun ni aje ibrahim ben abula la tela wala yake fala ma sakunda kon woto alla la yake kafiriya masiba jaw balti e man kafirol la mire ya doje ni mi hakilo to dron isi hakilo tinya etal la balang bunda do be je fenji fola karole tali etal la dankene ya to fenga men fata fayi e ko normalo sariyan to kol fang la do mo nyanta wajibi yala dina men kanatita e ko woto muslimolu malla alala e ko kati fang li bulo e men kanate ka wala do mo ko bar ko ala men fa fayi ke bu ko so wala fen faari do mo yin kumanje don ni ñin dunta kungo kono hakilo kono momen kungo man bambang awla man limaniya soto doron aka hakilo yina mandile ako silan saman in ala fangale beta problème o sotla namruj natana kundege badada kundego men sembo warta bake kundego yo ndele ko kundego jagan kolle ko kundego kunaw kundew ha kundew fanyadi yo ha kundego aha ita ko nyaadi ko ku ngeyin ka jelto kunaw yo jagan kol ko kundego kundego ha emi o fono esi men fono ida dal tala nyama fonya e ka fengal kemen ko ya fam yo awa sayin anatana kundege badada kabra ga dada ga bodula nani le kala palantere nan ka kundege ba wo kundego nyin kabra ga dada namruji yo dada fa pareta afangana ta bula wo kundego le kono ale mo gol soloman sa yalu tambitale nunde o si fal nante sot lañu dunya balu wo kono ay etaso le lo nun etaso men jam fata bake barnabe sele law etaso nyin kono wo kundego nyin akabula wala kono anala jorang nala fengul be ye julole ke wala wo julo nyin ke kanal le kalo mo le kalo e ka saba ye lifta londo bondi wala to la lift fa lifta lam na fahamu ene ma bula kon lifta eta na bula da kon ha minto ha minto eta ma wala minto lifta o eta jambal te ka bula wala kon ake samba ana ma wo fa danya ka sijele buto yo ngata bitum ni ko yaje tele to mambal e ka saba wonyale ma e kundego la ka samba bari be duya ka duya be lawa gale ni me do ya yaje tele to okay fo eta so kan santa e ka saba e bulo le bulo amanke ka butono le president ka fam ke kanol ka saba ke kanal le ka saba tubabolu nunto ku jamal be yaje na ya nyantan na ya karana bakem ñil kay be suñante lo bulo ha yellon di kemeje tama kambi tubabu du alondo be bota afrika janne wallahi alondol bebe mbulu jang bar manoma manna muta fenti hawjata akata mbulu nga abala kude oti nga simmala kude o ngotuji namruju tata wonyale ma wati jang janna ka futa santo kabra ta futa to eta so santo damen
ay tambota ka fay Mm. ako silan ka alale bum bay Ibrahim kay ko Ibrahim ka budu ko Ibrahim be diamla ka bulo tilin santole ako to me Ibrahim ki ko ta be santole Tambo fay. ay tambo fay santo yalo nin na taw kacca fanna bundala nana be je malal de insha Allah yaji ni bota nyim bankun kanja ye banko la ne buwa bank ale hawani bank nya be nyin kabo menna nyin kabo nin sanga temo le jamfata dinan tel nin sanga tel nin kabo nyin temati Pleno ka dun kabo kon. ha woni sanga tema Pleno. ha Ina mandum pleno kon. hani etadi Andun tudun taje. Kabor kon. ha yo bismillah bitun kabo nyin nin sanga tema ha wala temo jamfata dinan tel nin sanga tel nin kabo tema Ha kabo gay munju bede. ha Anin duma. sanga jato nin banko tema fanka solo beji Ha ndun tawo tariko kono jallu wolu nane a tariko kala nun sinya wadi kacha kala nun ko man tameta bar ndun ta kacha kono jallu wolu be kacha jamanat la wolu sanga nin banko nyin tema fanka solo beji konko ba nani wole beji rame yo kabirate tambo nyin fay jibril ye yew bantam bila nyaato ana tambo nyaato tambo ye yew le so kabira yewo so tambo kabirin tambo yewo so da men dron tambo la jolong nan ala ya kai kaba kulati de aman ka jolon ta kata duma atabe da men tambo jolon ta wala to tambo ma barama ama so barai suboje tambo da ila nawo nyidila akola akayi na fa ibrahim ya fila man bai atabala ke ko kala ebe je damin abo bakola kuno nyin kono sena jibril ye eta so kun pra souten comme ka ngomosi kun amali pare ka ngomosi e ngomo siro le ngomo siro wala no kare ha ndama fe kala basiro le ko ngomo siro eni jombe nen kutu ko ten ke ngomosi sena jibril eta so santo ngomosi ten eta so kuntuta santo kuntuta anin namruju nata nyoti bar ala pareta ani kabi kala joy yayi tan diyala kata ala yayi tan diyala amam fa anin fondin ke fulale ba kunde wonyin kon kuna wonyin kon mu adimul kada ha e gani mel saba nyoti wala mel be nakiri ngabala kabiri boyta da men gija faro ku ngata kun koyta far namruju gija faro ku ngata kun koyta sai kabira kun koyta ina ta funti kunde wonyin kon jere namruju ko sila membe je sa atete ibrahima mario bayndi la santo because santo man koy baba ko kam matalati santo bula ha santo bula ako sa ibrahima ye pare duma kelo ha aye pare aya fo alay ada fanam pareta na muruju nata na kanda fayoti banko ton kon nano mume beto ka so jarol ka fu nyoma ka kanu ibrahima le kele anala ala yaje okay wa kammala a pareta ka akaka ne ibrahim al-kili anala ala ata fanayi kafmaro ke banko kan sojarolu la ala kele kewlu la banko dawoda inata ka dankun namruju la kata lo fayro nyin kola fa faraha namruju bizalik onatna namruju kontane bakele de wa qala namruju ko qatalta ilahu samai akonga sangmari fa qala ukhrumat ko inna sahama akhajtahu shamkatan ako namruji la kalbe nyoni aye yege bale so ay yegole muta yegole so yaje sai silan ateyo yego nyimme ko men tameta ko moni nyame ateyo menjete nga ateya muta koko sai ateye ala lafa fa asabaha wa kammala kabir wa istorokala katun sangani banko tema wahiya fi bahari bayna samai wal ardi babe je fankaso comme même fo kan tek abe sangani banko tema kacha babo kono la ngolo wala namru kabira yo jolongo nyin kenan wo ko la kabira nyin kuma kan fo kele kewol na ka fu nyoma nabila ibrahim kayo ka islam akaye lunjuma le nyanta kela akaye te dam malam fonning ala wotumo nabila ibrahim lamu annabillahi lut anala no nyogon na sarata anana le yusa baro mala limani afuntinde banta
ñil mo sabo ñil mo nano dammalum duniya be ñil dammalum muslimuti yaadi so banko kan jabe ko ñille ni tal ñanta kabeng kabiru wo keta damen atano gija faro ñing imaji alqur'ano ka fo wala fa qarra alayhim shaqafu min fawqihim bili bana tana kuntu wotu mo le santo ka bu sandina ka boy kunwe santo namruju la eta so ñinna namruju ala taala man sonatana ibrahim ako ibrahim yako وقال له قل لربك أن ينزل من السماء إلى الأرض نمرود كو إبراهيم أكاي سا ينكلو فان بيجان ناوي جان فلا أفي ماري غو أيجي سان سان تاي نانا ناي نانيولا ناي نانيوتي على دم بدولا بيلتو حتى أقتله أكو أينا فونغا فادي فإن ذلك من عادة الملوك كاي ومن سكيل داجي كولتي ni kam fata man sado kam wala problem badun tal tema ni lafta kabwin e kaman sale fa wote la man sayte ibrahim la man samba fala le prasibin ha akoy baje la ni nga fa dron e baje la kon siwin alafta mun na so soto ha ko min adatil muluk ako fagaro mu man sada ji kolati rame ako kadu nyin kam ni nga fa dore baje la atal fen fen bata balu ata no makan wol bebe na la kananta kan fa awha allah ta'ala ila ibrahim bari nyi men ka fa faro mu man sada ji koti kafiro lam de faro manke mola adati de faro niyo wartade bake niyo ni killing adama dingila bato miya jono man qatala nafsan mutaammida fadada'uhu jahannam ala ko ni tawta yemo fa akay si pare mbe dundila jahannama mbe tula jey frang ndani ko ma fellem niyo ha niyo bototi de wa kammala kabiri namrud ko pour alay jinam fa awha allah ta'ala ila ibrahim alay kila ki nabila ibrahim ka kay ko ana akul li namrud aka fa namrud ko an yanzura namrud fa ngay tombondiro ke ila sa'iril makhluqati wa yaghtaru afaya jube da fengul kono ay fendo suwandi je ban ano ekele ha na da fengul kono ay fenkilin suwandi je ban pour ano ekele namrud ko ala fanga fanga absula da fanga la ako ibrahim fa namrud je ko nta ko say na da fengul be ata jututa men be la ata jututa men na fang ano ekel ha ata jututa men na ata men mota fenti fang freng ay kilin suwandi je ban pour ano ina problème o sur malki problème o be jande fakhtar al bauda susula akoto susula kiliyena لأنه لا يأكل إلا أقلة واحدة يالا susula ka domor clinique ni ko da fen dube da fen jombe keri men ka domor kun clinique atos nasima ata bakete li saba non ta asiyom tili deneti bolom susula de ayo kina ha susula bo ka domor ke na manke domor kun kiling na du ngoke doron aka fale na muruji olong wa kammala wala tinna ko alay ko akay lafta susula Allah fa qala ibrahim izma'u nabila ibrahim ka namruji akay woto kafu nyomaroke min zami izhati banko karomu me belele kelkel beena alnin susula le bena problème o sotla susula balo na alam alalati fa kana miqdaruhu masirata 4 farsaqi kilometer nani sojarol ala sojaro ala kelekelu yeda men muni kilometer nani yewala konto mini say namruj natana me yitande wala nyinti ko ata fanga jaato le nin susula nyimbe nyo susula be kelela namruj natana e pare man soldaro lo bula ale sojaro be jabara kata fanga le be sulari muna malikim nunani hadama ding la hakilo ke nyaate mosi ato dum fanga nin murol nin kalibe nyolu ta soja susula kam bang susula bar ala nata hakille dila hakilo mi yalon i kam fate fayen i jusubota o susula kelo kitetele ko me mo jati nin jati kelo lam ni sojorol be fundita wala kam be pare wala susula nin killing susula killing wala ni namruju dun tanyola i dun tanyola i kosta nyola
iko sitan wala nana ta nalo to namruju bala dame namruju kaba li pala afan tulo lapi fas boy yaje bari wo be ata fe aboke kan susu lalela alay hakkilo sonde me nyamuta je sonde me nyam men nyanta itandi lala ko ibe fangala gosikan alors siso namruju tata wa ala halo nyalema ani wo susu la itarta wo nyalema fotili kilin tiloñi mume be namruju man kuno susulama susula man kuno namruzma ha ما ثم أرسل الله تعالى إلى نمرود بعوضة ضعيفة بزناه واحد وهي أصغر بعوضة يسوسولا نجفنا كابكو بعد سوسولا دين 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 بعد بانكيلين نبال سوسولا ني أي دام بانكيلين نسوتو دام بانفراد سوسولا دين دام بانكيلين ولا فنان بالا نمرود من كونو وسوسولا نينما نمرود يا كله دونكو دون ني دونكو بالا tambolu babulu murolu babulu joran sifa mumay be babulu walam yabqa minhu famman natu banko kam fen ni ayata kele jawarolem askelo keno namruje kila ki abe abele ma beta ayebe ka fu nyomale sa namruji no susula la ala halo be wonyama fo namruji fanga ya fallapi aka tambo bondi na tambo bondi na ni susula na ta nyako to na tambota ya fay no jolonta damen o si jolon ala mo kilinka o soso o si fa afanga la sojarol asafa eta wutu so wutu wo bala fama lon kara mondo hakkilo men nyanta jele jesu kital ha je kita qisawat la sukkindan la lata je woto kamala aka a jannin tilobe boyla dawoda ala sojarol kono ay mo min fa asembo wata baki wabe amalon kaka yelo bonde hanamo kilim bala la mo kono nyimbe abe susula kiling le no ha namru tarta wanya la islam fo susula nyin nata say adunta anu kono kata kunko susula adunta anu kono atambita kata kunko kono la ilaha illallah kila innaha maqasa fi rasihi 40 sanatan yiko sanji tan nani susula be namru jukungo kono akatara kuntenge kinna sanji tan nani ha eto dum men ngala han fresco le muté nyaaji star surut le fay e man hani sasa ni kuran kunde minya namruje ku janyala sanji tan nani fakana namruj keta ya amuru qilmanahu akala kambanding lal dinding kuma ni ke yamari ay yadribuhu bin na'li e ka tappi samata singel namruja kun temo ni susula mama ta kun kono ha ni ko susula ni talaf da pour susula tangu samata singil e ka kun lappi wala ka tappin fo man sande femme man sa kun kono mama man sa yalo ni man kun tappi susula abu katanku bay kada fa ha wonna ta labanje fa tappi yala ala ka fulan ha mala fi nga ñoo jakandi je bari jede jidin kartalo jede ala sodro lo ke be fodala mol mu yalon koy ba meli ba bala ata fanan fi akolu jole fanande do ku ay wol ba bala do ku la ko mel na kitaba la bake ala bodi gayol ko me ala kantar ladu ha ye samotolu dada kam ke jandi kos tapir la ngay ba ta tapila men ay ba la banna ba la banna na ta la banna yala ala ka fulangati o kammala ala laftala ala yayi talala bara yayi talale susu landing le dunta kun kono ata fanga la dinding mel yala ala mel babulu do ko la meta hayla fala fan hay sila wala nata ka tapilati nabila ibrahim to silande nabila ibrahim nata na funti kan ana banko kan fan e misra banko kan kata same jannin fir'auna e jannin namruju be halagila namruju fata ko male afata ko male bare o beto ko nabi programme kono programme na la be kala menti nabila ibrahima funti wato susulani namruji la ko tuma do kuma kangate tammino la jela wato kenya kamala kuma kangate fonkeno la wato la selang tapir la nyiri ba tapi ka wonyala ma afanga la ya marokan afo yol ya mar ka fo alin tapi alin tapi susula ka tenku maka sa susula meta
fi rasihi namuruju kungu kono 40 sanatan sanji tan nani luwolu somandai sa tappi tilbulo sa tappi kularo sa tappi suto fana wonya na yela ni sino ni duntala tapir la liena fo susula dum seko ni tapiro jinka kamale fo hani dimingi nabe konoto dimingi memba kun kananyun konoto abuluta futano la je fenta futano la je ami kungu farano bar dame ngalo jele be dimin kan e may kun dimin to ka kun siti fo fano nyen ka futa kun kenga mala fo abika futa ni o fodo be dol mala ha ngaw jenjeda yo jamin aseta no man tar to fol malaki sana man tar to fo kan malaki hakilo to ha bar mo ka kun siti le bara manke ko ne kun siti aka kungu detendi nyobalale fo kungu miranyi sitro so detenol ha mamuna ne ka siti pour ñin kammala ko elaji ko to ni kun fo yi kun siti kende ke kun dimi sitten kun c'est ko mol bela mo kat e kanta fo ntenga ñin ko fo du yalla ayale tele be je fo ko to bayinte ko le doron nko etele ñini kay ko kun kono susula ñin fo la piro ñin ka futa mala banko hani bara misalo dondi kun dimi to ka kun siti le amanke ko fano ka futa kun kengma etele nata fo dole yale tele pare tono fala atad ha allah dia mo sharad sayin wala piro ñi men kake kungula alale yagan katolem alale ya yagan katola kan ay dana tambo nin kafiriya men kana ala jarinte ya nota namruj be nyami namruj bu ka fo mo ya fo e man talakira hani sila wala kana si ala pale kono laban namruj labanta aka funti pale kono aka ta si ala korda bunda datu silan falamma tala alayhi namruj kabirin kuwoñin wucco meta silan ko wucco meta melka a tappini samata singlila ila samatolula anatana woli falin ay darla bula darlola samatola koteke mi alon ko a warata a kuliyata min alon men fanana ja tambita folola e ka tappi menna anatana fondin ke jama fanan kafu nyoma puri sinyola bi laban fanga sai susula bukalo ni ala la yagan katoto wote susula la sima ya mutili kilineti susula ka domor kilineke susula domor kilin na yelo mi nga fata dame abanta ka fala abanta susula mu kun fay kunoreti susula jama yeki jon ite ngole fay ban fo de yaaje le fo man tani mental nyoka ata malike ni amadu ka fala ha ne te ama ka fala seko ngata ala yole ita de ha fe balandal ko be safere ha okay susula tili killing aka wala balu domoro kun killing bar ñin susula sanji tannani abe namuruju kun kengo kono ko mu alala kun fay kunu yalati namuruju tarta wonya masalan fo ko wucco meta na namuneke ako sayin tapiro ñin la piro kunto a jututala e ka tapiro men kala namuruju jututala a jututa tapiro la sa ko ebe men kele kungu ñin kuntu ye sanu kungu dada sanu kungu e sala wala to wala futabali ya ñogon e fanan kese tatile kende wo mo sifa mo me zo mi rasifa sto kadi adama de jato ni e kungu kuntu ye sanu kungu dada asko be ta baluni nolale hata keno okay namruje sano daimon jama bondi kadi ñil mele ka jalangol le saten ya print ya defon jube ha ya jube ya print abe ñamen ye sanol jawallelu fengol ta ke yelundi ke dada sa daimon dammati ko daimon bujiyo ka yo yinde ka bonga kankan ada abeka daimon akungu be ñamen ala halo be ñame ye kungu ñinke wonyani sa mo do lunda la kartan dola meli ale tariyata baki c'est pour wala do lota janna pour ne kungu kuntu da men doron e señu kundo bula ha sa ñun kundo silambitum o waskensi o sittinya e sa wala komo nimmo benta bulo kunturi nimmo benta singibe kunturi bar nimmo benta kungo be kunturi
ina naje hani ha hani ina to jela mokko ita yimbe jeno ye namruj kabriya akungo kuntu damen kampan kun fulo damban kun ngal afan ka fawnya ha ala yin damban kun fulo ni nyina soronta nyobala so man naje koten mo ma bono nyobala kotek kabire kungo kuntu kanga yin area ba kuntu temari comme ka kuntu kungo bala comme fenga kana tege pour astoki no nyami kabire kungo kuntu wala dame nyun kunto nyin dunta kampanga nyi ndakita nyobala soronta namuruji sata ten ba tara li paro to mo we kungu tala beti nyali ika kungu sole yero ka tara bola kungu akungu ka fiyo li soto dula dul kayiti barabu ko kala mutafan hakke dimi min ba kun kono ala ta dafe ngo fulangati ni fulanga ye muta isikana no bar nin ala ye muta fulam me muta de ajuba adama de keta nyaawo nya har kundi na ya ma e kata konton de e ka fayla keta nyaari ko rafisiyat fenne ya muta men man ka fulanti woto ala maliki ngamina la moy la dum be hakke talala bake o ko lay sinana ya marolaje nyin kamala ko ke fanan jayi ke tentu bake wato la deto kamma bayri nyaabala ten anala ko alhaalo nyaawonya na bata janta felta ka nyom programme ko telle ko tanjani suto tema yoto kamasi programme nyin sa lojang kala mo irlal ke tentu ke jayi ka fe be ko mbe be la bunda dato assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh albadim ma yaqub sise ani maliki sami wa walla musila kumo to be bulu abaraka bake bitum badil wala mun programme woti mu yalon ko daratul Sheikh Yakuba Sise nga mun natalen bi momon dimbe fedro biren gambe kata fo gambe bantala mbal tentula mbal jela ngalo jang fo wati do ni ala sonta lokunala na tar kende abe kere wonen jata kende abe kere dawoda bidun groupe o mol fana mul yalon ko katari nyum programme no mambe be tentula badun akono ka fonu bak ente be fono kilin kilin bar nga falen ko ala barka ala la mol ko nyumala wato wat ala sigam bani dron ni ala sonta albe kacha di mal fana mola kaje ka bondina dino kono mu yalon ko lum arkanot aka mum fon kawlo banke woto mba falen ko ala barka bake albadi ma malik sane woni Sheikh Yakuba Sise jimara bakadaji